ज़ा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। साद ज़ेर सी, स्वाद ज़ेर सी, रा अलिफ ज़बर रा, रा अलिफ ज़बर रा, क्या हुआ? सिरात, तो लाम ज़बर तल, लाम ज़बर तल, सिरातल, सिरातल, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, सिरातल, सिरातल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, सिरातल्लज़ी, सिरातल्लज़ी, नून ज़बरना, नून ज़बरना, सिरातल्लज़ीना, सिरातल्लज़ीना, हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा नून ज़बर अन, ऐन मीम ज़बर अम, ऐन मीम ज़बर अम, अनअम, अनअम, ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, अनअमता, अनअमता, ऐन ज़बर आ, ऐन ज़बर आ, अनअमता, अनअमता, लाम या ज़बर लई, लाम या ज़बर लई, अनअमता अलई, अनअमता अलई, हा मीम ज़ेर हिम, हा मीम ज़ेर हिम, अनअमता अलैहिम। अनअमता अलैहिम। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बोलिए। आपका? आपका? सबनम ना शबनम? तो सबनम क्यों बोल रही हो? शबनम बोलो। आप? जूही? हाँ, यही तरीका नाम बोलने का। नवेद, मोहम्मद नवेद बोलो। नवेद क्या होता है? नहीं नाम। देखिए ये हमारे बच्चे जो है आज अम्मा पारा शुरू करने वाले हैं। देखिए सारे बच्चे नए जो है नया जो अम्मा पारा लाए हैं, पारायाम नया लाए हैं, और बच्चियां भी लाई हैं, और रेहल भी ये नया लाया माशाल्लाह। ये आयशा है, ये जूही है, और ये बच्ची कौन है? फौजिया है, कहकशा है, और शबनम, इसके बगल में जूली, और इसके बगल में है किस्मत जहां, इसके बगल में है नवेद बाबू, और नूर कलाम है, और इसके साथ है मोहम्मद इल्हाद। चलिए इन बच्चों का जो अम्मा पारा शुरू होने वाला है, तो मैं अब कैसे पढ़ाने जा रहा हूँ ध्यान से देखिए कैसे शुरू करना चाहिए। और अच्छा बच्चों देखो, जिस तरह नूरानी कायदे में हिज्जे मदन पढ़ते थे ना, समझे, इस तरह नूरानी कायदा में हिज्जे मदन पढ़ते थे, उसी तरह से यहाँ भी पूरे पारे हमको, यानी पूरे ये जो कुरान का 30वां जो पारा है अम्मा पारा, पूरा अम्मा पारा भी हिज्जे मतन ही पढ़ना है, हिज्जे के साथ रवान भी होना चाहिए। ठीक है? हाँ चलिए शुरू हो जाइए। रब्बी यस्सिर, रब्बी यस्सिर, अस्सिर नहीं हजरत, रब्बी यस्सिर क्या है? रब्बी यस्सिर, जोर से पढ़िए। रब्बी यस्सिर, रब्बी यस्सिर, वला तुअस्सिर, वला तुअस्सिर, वतम्मिम बिल खैर, वबिका नस्तईनु, वबिका नस्तईन, या फत्ताह, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक चीज़ देखो, हर सूरत का नाम लिखा हुआ है। अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने के बाद सूरत का नाम लेना है, ठीक है? कौन सा सूरा है, उसके बाद जो है बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ठीक है ना? तो पहले जैसे अऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिए, तो फिर बिस्मिल्लाह जब पढ़ना है तो उससे पहले बोलना है सूरतुल फातिहती, है ना? यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ सूरतुल फातिहती मक्किया लिखा हुआ है ना, तो बोलिए इसको ऐसे ही, सूरतुल फातिहती मक्किया, सूरतुल फातिहती मक्किया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमज़ा लाम ज़बर अल, हमज़ा लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, हा मीम ज़बर हम,
الحم 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 نہیں الحم الحم دال پیش دو دال پیش دو الحمد الحمد لام لام زیر لل لام لام زیر لل الحمد لل الحمد لل لام کھڑا زبر لا لام کھڑا زبر لا الحمد للہ الحمد للہ ہا زیر ہی حاضر ہی الحمد للہ الحمد للہ الحم نہیں بولنا ہے الحمد للہ الحمد للہ را با زبر رب رابا زبر رب با لام زیر بل بالام زیر بل رب رب عین کھڑا زبر ع عین خرا زبر ع رب الع رب الع لام زبر لا لام زبر لا رب العال رب العال میم یا زیر می میم یا زیر میم رب العالمین رب العالمین نون زبرنا نون زبرنا رب العالمین رب العالمین وقف کرنے سے وقف کرنے سے رب العالمین رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم حمزہ را زبر ار حمزہ ہا زبر ار را حا زبر رح راح زبر رح الرح الرح میم کھڑا زبر ما میم کھڑا زبر ما الرحمہ الرحمہ نون را زیر نر نون را زیر نر الرحمن الرحمن را زبر را را زبر را الرحمن الرا الرحمن الرا حا یا زیر حی حایا زیر ہی الرحمن الرحی الرحمن الرحیم میم زیر می میم زیر می الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم وقف کرنے سے وقف کرنے سے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین میم کھڑا زبر ما میم کھڑا زبر ما لام زیر لی لام زیر لی مالی مالی کاف زیر کی کاف زیر ہی مالکی مالکی یا واو زبر یو یا واو زبر یو مالکی یو مالکی یو میم دال زیر مد میم دال زیر مد مالکی یومد مالکی یوم دال یا زیر دی دال یا زیر دی مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین نون زیرنی نون زیر نی مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین وقف کرنے سے وقف کرنے سے مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین حمزہ یا زیر ای حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا یا الف زبر یا ایا ایا کاف زبر کا کاف زبر کا ایاک ایاک نون عین زبر نا نون عین زبر نا ایاک نا ایاک نا با پیش بو با پیش بو کیا ہوا ایاک نعبد دال پیش دو دال پیش دو ایاک نعبد ایاک نعبد بدو میں ہونٹ گول ہوگا پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ
ہونٹ گول ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ تو بدو میں ہونٹ گول ہونا چاہیے اور کھینچنا نہیں ہے۔ بعض بچے پڑھتے ہیں ایاک نعبدو و بدو و ایا بولنے لگتے ہیں، تو بدو و ایا نہیں بولنا ہے، ایاک نعبدو و ایاک ہے نا، بدو بولنا ہے، بدو، ایاک نعبدو، إياك نعبد واو زبر وا، واو زبر حمزہ یا زیر ای، حمزة يا زير و ای، وإي یا الف زبر یا، يا ألف زبر يا و ایا، وإيا کاف زبر کا، قاف زبر كا و ایاک، وإياك نون سین زبر نس، نون سين زبر نس و ایاک نس، وإياك نس تا زبر تا، تا زبر تا و ایاک نستا، وإياك نستا عین یا زیر ای، عين يا زير إي و ایاک نستعی، وإياك نستعين نون پیش نو، نون پیش نو و ایاک نستعین، وإياك نستعين وقف کرنے سے، وقف کرنے سے و ایاک نستعین، وإياك نستعين ایاک نعبد و ایاک نستعین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقیم۔ اهدنا الصراط المستقيم ایک ساتھ کہیے، کون پہلے بول رہا ہے جی؟ اور اہدنا کو کون کہا؟ اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقيم حمزہ ہا زیر ای، حمزة ها زير دال زیر دی، دال زير اہدی، اهدي نون صاد زبر نس، نون صاد زبر نس اهدنا اهدنا صاد زیر سی، صاد زير سي صاد زیر سی، صاد زير سي اهدنا السی، اهدنا السي را الف زبر را، را ألف زبر را اهدنا الصراط، اهدنا الصراط طا لام زبر طل، طالام زبر طل اهدنا الصراط، اهدنا الصراط میم سین پیش مس، ميم سين ديش مس اهدنا الصراط المس، اهدنا الصراط المستقيم تا زبر تا، تا زبر تا اهدنا الصراط المستا، اهدنا الصراط المستقيم قاف یا زیر قی، قاف يا زير قي اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقيم میم زبر ما، ميم زبر ما اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقيم وقف کرنے سے، وقف کرنے سے اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم صاد زیر سی، صاد زير سي را الف زبر را، را ألف زبر را کیا ہوا؟ صراط طا لام زبر طل، طالام زبر طل صراط صراط لام زبر لا، لام زبر لا صراط لا، صراط الله ذال یا زیر ذی، ذال يا زير ذي صراط الذي، صراط الذي نون زبرنا، نون زبرنا صراط الذين، صراط الذين حمزہ نون زبر ان، حمزة نون زبر عن عین میم زبر عم، عين ميم زبر عن انعم، أنعم تا زبر تا، تا زبر تا انعمت، أنعمت عین زبر ع، عين زبر ع انعمت ع، أنعمت لام یا زبر لی، لام يا زبر لي انعمت علی، أنعمت علي ہا میم زیر ہم، حميم زيرهم انعمت علیہم، أنعمت عليهم
اس میں انعمت نہیں بولنا ہے، انعم، انعم کیا بولنا ہے؟ ہاں بعض بچے اس میں نون میں جو ہے قلقلہ کرتے ہیں تو وہ اس میں حرکت لگ جاتا ہے، انعم ہو جا رہا ہے، انعم نہیں ہونا چاہیے، انعم ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک ساتھ بولنا چاہیے نا، کوئی آگے پیچھے کھائے ہوتے ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غین یا زبر غی، غین یا زبر غی، را لام زیر ال، را لام زیر ال، غیر ال، غیر ال، میم غین زبر مغ، میم غین زبر مغ، غیر المغ، غیر المغ، ضاد واو پیش ذو، ضاد واو پیش ذو، کیا ہوا؟ غیر المغضوب، غیر المغضوب، غیر المغضوب، با زیر بی، با زیر بی، غیر المغضوب، غیر المغضوب، عین زبر ع، عین زبر ع، کیا ہوا؟ غیر المغضوب ع، غیر المغضوب ع، غیر المغضوب ع، لام یا زبر لی، لام یا زبر لی، غیر المغضوب علی، غیر المغضوب علی، ہا میم زیر ہم، حامیم زیرہم، غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، واو زبر وا، واو زبر وا، لام ضاد زبر لظ، لام ضاد زبر لظ، ولظ، ولد، ضاد الف لام زبر ضال، واو الف لام زبر ضاد، ولد ضال، لام یا زیر لی، لام یا زیر لی، ولد ضالی، ولد ضالین۔ کون لی کہاں پھر سے؟ ایک ساتھ بولنا چاہیے نا، پہلے سے لی کہاں بولتے ہو؟ اچھا یہاں پر اوپر مد بھی بولنا ہے، یہاں جو ہے نا ضاد پر جو مد ہے، ضاد الف لام زبر ضال بولنے کے بعد ولد ضال ہو گیا، ٹھیک ہے، ولد ضال ہوا نا، تو اب اس کے بعد کیا بولنا ہے؟ اوپر مد ہے نا، پھر کھینچنا ہے اس کو، ولد ضال ہے نا، کیسے بولنا ہے؟ ولد ضال، ولد ضال، اوپر مد، ولد ضال، ولد ضال، لام یا زیر لی، لام یا زیر لی، ولد ضالی، ولد ضالین، نون زبرنا، نون زبرنا، ولد ضالین، ولد ضالین، وقف کرنے سے، وقف کرنے سے، ولد ضالین، ولد ضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ آمین۔ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا، چاہے نماز میں چاہے نماز کے باہر، تو کیا بولنا ہے؟ ولا الضالین کے بعد کیا بولنا ہے؟ آمین بولنا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم
الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ایک غلطی یہاں پر بچے صراط الذین بولتے ہیں صراط الذین لذین نہیں بولتے ہیں ذال سے زا کی آواز نہیں آنی چاہیے صراط الذین انعمت علیہم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين آمین آمين آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے بولیے آپ کا آپ کا شبنم نہ شبنم تو شبنم کیوں بول رہی ہو شبنم بولو آپ جوہی ہاں یہی طریقہ نام بولنے کا نوید محمد نوید بولو نوید کیا ہوتا ہے نہیں نام